bring you greetings from Grace Fellowship Church in Toronto, Yo le Canada. traigo saludos desde mi iglesia en Toronto, Canadá. We had a prayer meeting yesterday, Tuvimos una reunión de oración ayer mismo and they were praying for you, and they were praying for this conference. y ellos oraron por todos ustedes y por esta conferencia. And I can't even tell you how encouraged I am to be here A mí me da mucha emoción estar aquí con ustedes and to share this weekend with all of y you. poder compartir este fin de semana con ustedes. Just imagine what God can do with 2,000 ordinary men Imagínense lo que Dios puede hacer con 2,000 hombres ordinarios, who want to live like the Bible is true. pero que quieren vivir como que la Biblia es verdadera. And I've been asked to come here and speak about the Bible, about being a man of the Bible. Y me han pedido que venga aquí y que les hable de cómo ser un hombre bíblico. And I confess, this is a hard thing for me to do. Y yo debo confesar que no es fácil lo que me han pedido. It's hard because I don't love the Bible as much as I want to love the Bible. Se me hace difícil porque yo no amo la Biblia tanto como la quisiera amar. I don't know the Bible as well as I long to know the Bible. Y tampoco la deseo tanto como yo quisiera desearla. So I'm preaching to me first and then to all of you. Entonces sepan que estoy predicándome a mí mismo primero y luego a ustedes. And asking that I first and then all of you, we would be men of the Bible. Y le pido a Dios que yo primero y luego ustedes podamos ser hombres bíblicos. You know, it's a funny thing to think about, isn't it? Es algo un poco gracioso. Last Sunday, all across the world, Christians gathered in groups like this one. El domingo pasado, cristianos alrededor del mundo se reunieron en grupos como este. And everywhere they gathered, they sat down and listened to a man talk about the Bible. Y en cada uno de esos lugares se sentaron y escucharon a un hombre hablar de la Biblia. For 30 minutes or 45 or for an hour, they sat and listened as a man preached God's word. 30 minutos, 40 minutos, una hora sentados ahí escuchando a un hombre predicar la palabra de Dios. In the past few years, I visited churches all around the world. En los últimos años yo he visitado iglesias por todo el mundo. And everywhere I go, I see people having services that are based around the Bible. Y donde quiera que voy veo servicios basados alrededor de la Biblia. And your pastor, he travels all around the Y world. su pastor también viaja alrededor del mundo. And why do people ask him to come? ¿Y por qué es que lo invitan a ir allá? Because they want him to open up the Bible and to preach God's word. Ellos quieren que él abra la Biblia y les predique desde la Biblia. Everywhere I go, I see people reading the Bible, Donde quiera que voy hay personas leyendo la Biblia, praying the Bible, orando la Biblia, singing the Bible, cantando la Biblia, preaching the Bible, predicando la Biblia, talking about the Bible, hablando sobre la Biblia and applying the Bible to each other's y lives. aplicando la Biblia a su vida diaria. Now, we as Christians, we as Protestants, we might take that for granted. Nosotros como cristianos, como protestantes, pudiéramos ver eso un poco a la ligera. But maybe we forget that for many, many years, people did not do that. Pero se nos olvida que durante muchos años las personas no hacían eso. Until 500 years ago, people who called themselves Christians did not do that. Hasta hace 500 años, personas que se llamaban cristianos no hacían eso. Instead of basing their services around the Word of God, they based their services around the Mass. Los servicios no estaban basados en la Biblia, estaban basados alrededor de la misa. The purpose of the service was not to hear God's Word and delight in God's Word. El propósito no era escuchar la palabra de Dios y deleitarse en ella. The purpose of the service was to take the Mass, to eat the bread. El propósito era la comunión, compartir el pan. But then the world experienced Reformation. Pero luego tuvimos la reformación, la reforma. And suddenly Christians, Protestants were forming services around opening up God's Word. Y los protestantes comenzaron a organizar sus servicios basándose en abrir la Biblia. And people started having God's Word in their home and opening it up there. Y las personas comenzaron a tener las Biblias en sus hogares y abrirlas ahí. And people had the Word of God in their hands. Y la They tenían could en read it sus there. manos y la leían. Why? Why do we love the Bible so much? Pero ¿por qué es que amamos tanto la Biblia? Why do we read the Bible so much? ¿Por qué la leemos tanto? Why do we honor the Bible so highly? ¿Por qué es que la tenemos en tan alta estima? Because the Bible is our source. Es que es la fuente.
It's our source for all we need to know about salvation, Es la fuente para saber todo lo que necesitamos sobre la salvación, about life, and about godliness. sobre la vida, sobre la piedad. Do you thank God for the Bible? ¿Ustedes les dan gracias a Dios por la Biblia? Do you love the Bible? ¿Ustedes aman la Biblia? Do you want to be a man of the Bible? ¿Quieren ser un hombre bíblico? Then here's what I want us to consider today. Entonces les voy a plantear algo. Everything you need to know to become a Christian. Todo lo que necesitan saber para ser cristianos, Everything you need to believe as a Christian. todo lo que necesitan creer como cristianos And everything you need to know to behave as a y Christian. todo lo que necesitan saber para comportarse como cristianos, It's all found in the pages of God's Word. todo está ahí en las páginas de la palabra de Dios. No one can demand from you what the Bible does not say. Nadie puede exigirles hacer algo que no esté en la Biblia. There is no higher authority in all the world than the Bible. No hay una sola autoridad más grande que la Biblia. So take out that book, take out that Bible, and we will read it together. Así que tomen sus Biblias, por favor, y vamos a leerla juntos. 2 Timothy 3:14 To 17. Vamos a leer de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 14 al 17. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. There are just three simple things I want us to see here together. Hay tres cosas sencillas que podemos ver aquí hoy. The Bible tells you how to become a Christian. La Biblia te enseña cómo ser cristiano. The Bible tells you what to believe as a Christian. Te dice qué debes creer como cristiano. And the Bible tells you how to behave as a Christian. Y te dice cómo comportarte como cristiano. So first, the Bible and the Bible alone will tell you how to become a Christian. La Biblia y solo la Biblia te dice cómo convertirte en cristiano. Now that might not sound so great because there's lots of places I can go to find out how to become a Christian. Eso quizás no le llama la atención porque hay muchos lugares que podemos ir para tratar de investigar cómo convertirnos en cristiano. I can go on the internet, or I can go to the bookstore, or I can speak to my pastor. Puedo buscar en internet, puedo ir a una librería, puedo hablar con mi pastor, But only the Bible can tell me with God's authority. pero solo la Biblia contiene la autoridad de Dios. No matter what anyone else tells me about becoming a Christian, I need to look to God's Word. No importa lo que alguien te diga, tienes que ir a la Biblia para conocer la palabra de Dios. So if I were to come to you and I were to say this, O sea que si yo vengo a donde ustedes y les digo lo siguiente, the way to be saved is to be a good person. la forma que tú puedes ser salvo es ser una buena persona. Pay your taxes and be nice to your children. Pagar tus impuestos, sé bueno con tus hijos. Then you need to go to God's Word, to the Bible, to see if that's true. Ustedes tienen que ir a la Biblia para validar si eso es verdad. If I say the way to become a Christian is to take the Mass to confess your sin to a priest, Si yo digo que para ser cristianos tienen que tener la comunión y confesarse ante un cura, then you need to look to the Bible to see if that's true. tienen que ir a la Biblia y ver si eso es real. If I say the way to be saved is by trusting in Christ alone, then you need to look to the Bible to see if that's true. Si yo digo que la forma de ser salvo es solo confiando en Cristo, tienen que ir a la Biblia para ver si es verdad. Now this text that we just read together, it begins with an older man encouraging a younger man. El texto que acabamos de leer comienza con un hombre mayor dándole ánimo a un señor más joven. Paul, the mentor, is speaking to Timothy, the young pastor, the young disciple. Pablo, el mentor, está hablándole a Timoteo, su discípulo.
He has just warned Timothy about false teachers, about all the harm that other people have done to him. Y le hace una advertencia antes de lo que leímos sobre falsos maestros y el daño que le han hecho muchas personas. And then he brings Timothy this charge, this encouragement. Y luego le da este mandato a Timoteo. Can you read 14 and 15? En el verso 14 vemos que dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. We don't know a whole lot about this young man, Timothy, No conocemos mucho sobre Timoteo, but we do know that he had one great privilege as a young man. pero sí sabemos que él tuvo un gran privilegio cuando era joven. He grew up in a home where he heard the Bible. En su hogar a él le leían la Biblia. He heard the sacred writings. Él escuchaba las sagradas escrituras. From a very young age, his mother and his grandmother had taught him to know the Bible. Tanto su mamá como su abuela le habían enseñado la Biblia desde muy joven. So even when he was a little boy, already he was hearing the truth of the Scripture. Así que desde pequeñito él estaba escuchando la verdad de la Biblia. Then later on in life, he met Paul, and Paul taught him even more. Y luego él conoce a Pablo y Pablo le enseña aún más. Remember what Owen said earlier about discipleship. Here is Paul discipling Timothy. ¿Recuerdan lo que nos dijo Owen hace un rato sobre discipular? Here's the older man taking the younger man and helping him and teaching him. Este hombre mayor tomando a un joven y enseñándole. So Paul can look at that man and say, from childhood, you have been acquainted with the Bible. Y por eso es que él le dice que desde que eras pequeño conoces las escrituras. Timothy had been taught well. Él había aprendido bien. When he was a young boy, when he was a young man, the most important people in his life were teaching him the most important thing of all. Cuando él era joven, las personas más importantes en su vida le estaban enseñando las cosas más importantes. They were teaching him to know the Bible, and they were teaching him to treasure the Bible. Le enseñaron a conocer la Biblia y le enseñaron a atesorar la Biblia. And over the course of his life, the Bible had done this great work within Timothy. Y durante el transcurso de su vida, la Biblia hizo un trabajo en Timoteo. Paul says that these writings, this scripture, made him wise for salvation through faith Pablo in Christ dice Jesus. que esas escrituras le dieron sabiduría para salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timothy had been saved from his sin. Él había sido salvado de su pecado. Timothy was a Christian. Él era cristiano. And this had happened because of the Bible. Y esto ocurrió por la Biblia. The Bible was his map. The Bible was his guidebook. La Biblia era su mapa, su guía. And it led him to one great destination, to Jesus Christ. Y lo llevó a un gran destino, a Jesús. And the Bible does the same today for you and for me. Y la Biblia hace lo mismo hoy en día para ti y para mí. The Bible tells us that we are sinful men, each one of us. La Biblia nos dice que somos hombres pecaminosos. It says that each one of us has rebelled against a holy God. Dice que cada uno de nosotros nos hemos rebelado en contra de un Dios santo. But it doesn't leave us in despair. It points us to the solution. Pero no nos deja ahí, nos apunta a la solución. The Bible is all about Jesus Christ. La Biblia apunta a Jesús. He is the central character in the Bible. He is the hero of the Bible. Él es el personaje central, el héroe de la Biblia. Jesus is the point. He's the purpose of the Él Bible. es el objetivo, el propósito de la Biblia. And so young Timothy had read the Bible. Así que Timoteo había leído la Biblia, He had seen Jesus in the Bible. había visto a Jesús ahí And he had been saved by faith in Christ Jesus. y había sido salvado por fe en Jesús. Do you want to be saved? Do you need to be saved from your sin? Tú quieres ser salvo, tú necesitas ser salvo, Then you need the Bible. entonces necesitas la Biblia. Only the Bible will tell you you need to be saved. Solo la Biblia te va a decir que tú necesitas salvación. Only the Bible will tell you you need to be saved from God himself, from the wrath of God. Solo la Biblia te dice que tú necesitas estar a salvo de la ira de Dios.
And only the Bible will tell you how to be saved by putting your faith in the Lord Christ Jesus. Y solo la Biblia te enseña cómo puedes ser salvo, poniendo tu fe en Jesús. Timothy had read the Bible and it led him straight to Jesus Christ. Timoteo había leído esto y lo llevó directo a Jesús. So are you a Christian? Entonces, ¿eres cristiano? I don't mean do you go to church? No quiero decir, o sea, no te estoy preguntando si vas a la iglesia. I don't mean did your parents baptize you? No te estoy preguntando si fuiste bautizado por tus padres. I mean, have you put your faith in Christ Jesus? Yo quiero saber si tú pusiste tu fe en Jesús. If that is not true of you, I want to give you a challenge. Y si ese no es tu caso, yo tengo un reto para ti. I want you to try reading the Bible. Yo quiero invitarte a leer la Biblia. Why don't you find a friend and say, will you read the Bible with me? Busca un amigo y dile que tú quieres leer la Biblia con él. And read the book of Luke or read the book of John together. Y puedes leer Lucas o Juan. And ask God to prove himself. Ask God to show himself to you through the Bible. Y pídele a Dios que se muestre a ti a través de la Biblia. If you do that, I believe you will meet Jesus Christ in the pages of the Bible. Yo estoy seguro que Jesús se va a encontrar contigo en las páginas de la Biblia. I want to pause for 1 minute and speak to dads here, to fathers. Yo quiero tomar un momento y hablar especialmente con los padres. I want you to be encouraged. Y yo quiero motivarlos. If you're a Christian father, then I know your desire is for your children to become Christians. Si tú eres un padre cristiano, estoy seguro que tu deseo es que tus hijos también sean cristianos. Let's think about Timothy's mother and Timothy's grandmother. Pensemos en la madre de Timoteo y en su abuela. What did they do? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Did they make Timothy memorize lots and lots of Bible Ellos verses? hicieron que Timoteo se memorizara muchos versos. Did they make him study lots and lots of theology? Hicieron que él estudiara mucha teología. Did they send him off to Bible school? Lo enviaron a escuela bíblica. No, Paul never commends Timothy for his knowledge of the Bible, for how many verses he knows. Por lo que vemos aquí, Pablo no lo está felicitando por su conocimiento de versos bíblicos. Those are all good things, but Paul just says this. Esas son cosas buenas, pero lo único que Pablo dice He just says that Timothy's mother and grandmother had introduced Timothy to the Bible, and the Bible made all the difference. es que su mamá y su abuela le habían presentado la Biblia y que esa había sido la diferencia. And that's because the Bible is the Word of God, it's the voice of God. Y eso es porque la Biblia es la palabra de Dios. So fathers, that's your task, to expose your children to the Bible. Así que padres, esa es su responsabilidad, exponer a sus hijos a la Biblia. You just need to expose them to the Bible and trust that the Bible is powerful because it's the Word of God. Tienen que llevarlos a la Biblia y confiar en que ahí hay poder, porque es la palabra de Dios. Do you read the Bible with your family? Ustedes leen la Biblia con su familia, Do you read it with them day by day? día a día con ellos. If not, then determine you'll start today. Si no, tomen la decisión hoy de comenzar. It feels so hard, but it's so easy. Se siente difícil, pero realmente es muy fácil. Just open it up and read a few verses and pray. Solo la abren, leen algunos versos y oran. Do that day after day after day. Lo hacen día tras día tras día. God's word never returns void. Esa palabra nunca vuelve vacía. It will do something. Va a hacer algo. God will be glorified. Él va a ser glorificado. So Father, if you're doing that, you are doing well. Así que si ya lo estás haciendo, te felicito, vas bien. You're doing the right thing. You're doing the best thing. Don't ever stop. Estás haciendo lo correcto y estás haciendo lo mejor. No pares. Nothing you can do will shape your children more than just teaching them the Bible. Nada que tú hagas le va a dar forma a tus hijos como leerle la Biblia. And so the first thing we see in this text, the Bible is necessary when it comes to our salvation. Así que en este texto lo primero que vemos es que la Biblia es necesaria para nuestra salvación. The Bible tells you how to become a Christian. La Biblia te enseña cómo ser cristiano, cómo convertirte en cristiano. The Bible also tells you what you need to believe as a Christian. La Biblia también te enseña qué tú necesitas creer como cristiano. Now, it's important to know the Bible doesn't contain all the information in the world. It doesn't tell us everything we can know.
La Biblia no contiene toda la información del mundo, no contiene todo lo que debemos saber. The Bible isn't going to teach you how to fix your car or how to hit a baseball like Jose Bautista. En la Biblia no vas a aprender cómo arreglar tu carro o cómo dar un batazo como José Batista. But that's okay because that's not its purpose. Pero ese no es el propósito de la Biblia. But the Bible does tell you all you need to believe as a Christian. Ella sí te enseña todo lo que tú debes creer como cristiano. If you want to know if something is true of God, the Bible will tell you. Si quieres conocer algo sobre Dios, lo aprendes en la Biblia. Any matter of doctrine, of theology, of what is true, it's settled by looking at the Word of God. Cualquier discusión de teología, de doctrina, se resuelve leyendo la Biblia. If you want to know whether God created this world or if it started with a big bang, just look to the Bible. The Bible will tell you. Si quieres saber si Dios creó este mundo o comenzó con una simple explosión, ve a la Biblia. If someone tells you that God wants every Christian to be rich, you just need to look to your Bible and say, is that true? Si alguien te dice que Dios quiere que todo cristiano sea rico, ve a la Biblia y a ver si es verdadero. If you want to know whether salvation comes only by God's grace or if you also need to add your own goodness, look to the Bible. Si quieres saber si la salvación viene meramente por gracia o tú tienes que adicionar obras, ve a la Biblia. It answers all the questions we need to know about God. Te va a responder todas las preguntas que tú tengas sobre Dios. How can we be sure? Let's look at verse 16. Para estar seguros, veamos el verso 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. He talks about the origin of Scripture. Hablamos sobre el origen de la escritura. Just like fire comes from the belly of a dragon, the Bible comes right from God. Así como el fuego viene del estómago de un dragón, la Biblia viene de dentro de Dios. The origin of the Bible is the mind and heart of God Himself. El origen de la Biblia es la mente, el corazón de Dios mismo. And if that's true, then it must be good, it must be perfect. Y si eso es así, entonces es buena y es perfecta. If that's true, it must speak with full authority. Y si es así, tiene total autoridad. The Bible originates with God, and because of that, Paul says it's profitable, it's useful. La Biblia se origina desde Dios y por eso es que Pablo dice que es útil. But what for? ¿Pero para qué? What does it do in us? What does the Bible do for us? ¿Qué es lo que hace dentro de nosotros y por nosotros? Paul says next, it's profitable for Pablo dice que es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir. There are two pairs of two words there, two sets of two. Hay dos pares de dos. And all of those words have to do with learning, with knowledge. Y todo tiene que ver con el aprendizaje, con conocimiento. The Bible is profitable for teaching and for reproof. Enseñar y reprender. The Bible instructs us, it proclaims what is true. Nos instruye, proclama la verdad. The Bible is our teacher. It tells us what's true about God, what's true about creation, what's true about salvation. Nos enseña la verdad sobre Dios, sobre la creación, sobre la salvación. But then the Bible also reproves. Pero vemos aquí que también sirve para reprender. It tells us where our beliefs are wrong. Nos muestra dónde nuestras creencias están equivocadas. Do you see? It tells us what is true, but then it also corrects what is false. O sea que primero nos enseña la verdad y luego corrige lo falso. So it teaches truth and it corrects error. Enseña verdad y corrige el error. It teaches sound doctrine and it convicts heresy. Enseña doctrina sana y enfrenta la herejía. So that's teaching and reproof. But then Paul says also, there's two more words. Pero además tenemos dos palabras, The Bible, corregir e instruir. right. These are facts of how we're to live and behave. Son hechos de cómo debemos vivir y comportarnos. So the Bible corrects us. Así que la Biblia nos corrige.
It reforms us. It causes us to change. So instead of doing what's wrong, we do what's right. Nos cambia y de hacer lo malo hacemos lo correcto. It takes our faulty actions and it replaces them with good actions, actions that honor God. Toma nuestras acciones erróneas y las reemplaza con acciones correctas que honran a Dios. The Bible also trains us in righteousness. Pero también nos instruye en justicia. It teaches us right actions. Nos enseña acciones correctas. It teaches us proper habits and proper behavior. Nos enseña hábitos apropiados. It shows us how to do those good things and those right things that God requires of Nos us. enseña cómo hacer esas cosas que agradan a Dios. Oh, the Bible does so much for us. La Biblia hace tantas cosas por nosotros. It warns us where our actions are not pleasing this great God. Nos advierte qué acciones no agradan a nuestro gran Dios. And then it guides us into doing things that delight this God. Y luego nos lleva hacia acciones que sí agradan a Dios. So it corrects our harsh words and it teaches us to speak gently. Así que corrige nuestras palabras bruscas y nos enseña a hablar con mansedumbre. As Owen said, it tells us where we're full of pride and teaches us how to apologize. Como decía Owen, nos muestra cuando estamos llenos de orgullo y nos enseña a pedir perdón. It rebukes our gossiping mouths and teaches us to choose every word carefully. Nos muestra cuando estamos chismeando y nos lleva a escoger nuestras palabras con cuidado. It challenges us where we're stingy, where we don't like to give away money, and it encourages us to be generous. Nos muestra cuando estamos siendo tacaños y nos anima a ser generosos. The Bible is the only source of God's revelation that can do this perfectly and completely. La Biblia es la única fuente de la revelación de Dios. No one has the right to command you to do something the Bible forbids. Nadie te puede exigir hacer algo que está prohibido en la Biblia. No one has the right to command you to believe something the Bible says is false. Nadie puede exigirte creer algo que es falso según la Biblia. Nobody can demand that you behave in a certain way or make a certain decision if God does not speak clearly in His Word. Nadie puede exigirte que te comportes de una forma o que tomes una decisión que no está claramente mostrada en la palabra. All you need to know in order to honor God is in the pages of His book. Todo lo que necesitas saber para honrar a Dios está en las páginas de este libro. Do you want to know what is true of God? ¿Tú quieres conocer la verdad de Dios? Then the Bible is the only error-free way to know. La única forma de aprender sin error es la Biblia. Do you want to know how to live as a Christian who honors and obeys God? ¿Quieres saber cómo vivir como cristiano que honra, que obedece a Dios? Only the Bible can command your obedience. Solo la Biblia exige tu obediencia. And here's the thing, you can't know God if you don't know His Bible. Y la clave de todo esto es que no puedes conocer a Dios si no conoces la Biblia. And you can't obey God if you don't know the Bible. Y obviamente no puedes obedecer a Dios si no conoces la Biblia. So do you know your Bible? O sea que conoces la Biblia, Do you read it? la lees, Are you committed to knowing and understanding and obeying the Bible? tienes un compromiso con conocer, con obedecer la Biblia, Do you read it day by day? la lees diariamente, Do you read it with your wife? la lees con tu esposa, Do you read it with your children? con tus hijos. Your knowledge of God is related to your knowledge of God's Word. Tu conocimiento de Dios está directamente relacionado con tu conocimiento de su palabra. Your obedience to God cannot be greater than your obedience to the Word of God. Tu obediencia hacia Dios nunca va a ser más grande que tu obediencia hacia su palabra. So the Bible tells you what you need to believe, and everything else is measured against it. Así que la Biblia te enseña qué tú necesitas creer y es como la vara para comparar todo lo demás. That means the Bible is always a great battleground. O sea que la Biblia siempre va a ser como un campo de batalla. Satan will do anything he can to keep you away from God's Word. Satanás va a hacer todo lo posible para mantenerte alejado de la Biblia. He'll do everything he can to undermine your confidence in Él His va a Word. tratar de que tú pierdas la confianza en la Biblia. Satan hates God's Word. Satanás odia la Biblia. Christian,
love God's word and commit yourself Y to it. tú como cristiano debes amarla y comprometerte a ella. Paul has told us that the Bible contains all we need to know in order to become a Christian. Pablo nos ha dicho que la Biblia contiene todo lo que necesitas saber para convertirte en cristiano. He's told us that the Bible contains all we need to believe as Christians. We need to fill our minds with the Bible. Nos ha dicho que contiene todo lo que necesitamos creer para ser cristianos y por ende debemos llenar nuestra mente con la Biblia. He has one more thing to say. The Bible tells you how to behave Y as a un Christian. último punto es que la Biblia nos enseña cómo comportarnos como cristianos. Can you read all scriptures breathed out? 16 and 17. Okay. En el verso 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Paul says that the man of God may be complete. Pablo dice que el hombre de Dios es completado. Let's think about that word complete for a Vamos a moment. pensar en esa palabra de completo. That word means that you are incomplete. Eso significa o implica que ahora mismo eres incompleto. You are unfinished. No estás terminado. You are immature. Eres inmaduro That means you need God's help. y por ende necesitamos la ayuda de Dios. And it is God's word that completes, that finishes, that brings us to maturity. Es la palabra de Dios la que nos completa, la que nos hace llegar a madurez. And what does it mean to be a mature Christian? Y entonces, bueno, ¿qué significa ser un cristiano maduro? I think we get this one wrong a lot of the time. Yo creo que aquí hay mucha confusión. We tend to believe that the mature Christians are the ones who know lots and lots of facts about the Bible. Nosotros a veces confundimos y pensamos que el cristiano maduro es aquel que maneja y conoce muchos hechos sobre la Biblia. They're the ones who know exactly where to go to find the story or the parable. Son los que saben exactamente en qué verso está una historia o una parábola. They're the ones who know lots and lots of theology. Son los que manejan mucha teología. But look what Paul says. He says that the man of God may be complete, equipped for every good work. Pero Pablo nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. He doesn't say that the man of God may be complete, knowing all the books of the Bible in order. Él no dice, a fin de que sea completo, conociendo todo lo que dice la Biblia. He doesn't say that the man of God may be complete, able to explain theology better than the pastor. No dice completo, capaz de explicar la teología mejor que el mismo pastor. He doesn't say that the man of God may be complete, having memorized huge portions of the Bible. No dice que es el que se ha memorizado largos pasajes. Those are all good things. Y son todas cosas buenas. But when Paul talks about completion, when he talks about being a mature Christian, Pero cuando él habla de estar completo, de ser un cristiano maduro, he points to action, él apunta a acción, equipped for every good work. equipado para toda buena obra. So the Bible has the power to mature us. Así que la Biblia tiene el poder de hacernos maduros. The Bible has the power to cause us to grow up as Christians. Nos causa crecer como cristianos. As we commit ourselves to reading and understanding it, Cuando nos comprometemos a leerla, a entenderla, as we commit ourselves to knowing it and obeying it, cuando nos comprometemos a conocerla y a obedecerla, it causes us to grow up. nos hace crecer. And as we grow up, we express our maturity by doing good works. Y mientras vamos creciendo, expresamos nuestra madurez haciendo buenas obras. This is what God wants for every one of his people. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de su pueblo. God wants his people to be mature and to be maturing doers of good. Dios quiere un pueblo maduro y en proceso de madurez, que hagan buenas obras. I want to show you a couple of passages where we read this. Quiero mostrarles algunos pasajes que pueden apoyar lo que les digo. We'll start with Ephesians 2, 8 to 10. En Efesios 2, 1 al 10. 8 1 to to 10. 10. 8 to 10. 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Dice,
Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Did you see that? We were saved to do good works. Aquí dice claramente que fuimos salvados para hacer buenas obras. God saved us so we could do good things. Dios nos salva para hacer buenas obras. I want to show you that in Titus 2 as well, verse Y 14. si vamos a Tito 2, 2 verse 14. 2:14, Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. God wants us to be zealots for good works. Dios quiere que seamos celosos de buenas obras. In the news, you hear about extremists. En las noticias vemos extremistas We are to be extremists in doing good works. y debemos ser extremistas en nuestras buenas obras. God wants us to do good works, and He saves us to do good works. Dios quiere que hagamos buenas obras y para eso nos salva. Because all of these good works, they bring glory to God. Porque todas estas buenas obras le dan gloria a Él. We don't do these things so we look great. No los hacemos para que nosotros nos veamos bien. We do these things so that God looks great. Las hacemos para que Dios quede bien. And these good works are related, they're directly related to our maturity. Y estas buenas obras están directamente relacionadas con nuestra madurez. So the way to measure spiritual maturity is not by what you know, but how you live. Así que la forma que medimos madurez espiritual no es lo que tú conoces, sino cómo tú vives. You can know everything there is to know about theology and still be immature. Puedes conocer mucha teología y aún ser inmaduro. That's true if that knowledge is not motivating you now to do good for others. Y eso ocurre cuando todo ese conocimiento no te está motivando a hacer bien por los demás. God wants His people to do good works that bring glory to Him. Dios quiere que su pueblo haga buenas obras que le den gloria a Él. And the more we know of God through His Word, the better equipped we'll be to do those works. Y mientras más conocemos sobre Dios por su palabra, más estaremos equipados para hacer esas buenas obras. So here's what we see. Así que esto es lo que vemos. The Bible alone is our authority for matters of faith and practice. La Biblia y solo la Biblia es la que tiene la autoridad en temas de fe y de práctica. Everything we need to know as Christians is described in God's Word. Todo lo que necesitamos conocer está contenido aquí. The Bible tells you how to become a Christian. La Biblia te dice cómo convertirte en cristiano. The Bible tells you what to believe as a Christian. La Biblia te dice qué debes creer como cristiano. And the Bible tells you what you must do as a Christian. Y la Biblia te dice qué debes hacer como cristiano. There's nothing like it in all the world. There's nothing better than it in all No the hay world. nada como ella en el mundo. No hay nada mejor en el mundo. There are many books that inform your mind and they change your behavior. Hay muchos libros que te informan la mente y que cambian tu comportamiento. But there's only one book that transforms you by the power of God and conforms you to the image of God. Pero solo un libro te transforma con el poder de Dios y te moldea a la imagen de Dios. I want to talk about how to apply this. How do we live like this is true? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo lo llevamos a nuestras vidas? 500 years ago, there was a great challenge about this truth. Hace 500 años esta verdad fue muy cuestionada. People had been told that the Pope or the Church was able to tell them what they must believe. A las personas se le había enseñado que la iglesia o el papa era quien les decía qué creer. People were told that only the church was able to properly interpret the Bible. You and I, we couldn't. Solo la iglesia tenía la capacidad de interpretar la Biblia correctamente. Nosotros no lo podíamos hacer. But I don't think that's our challenge today anymore. Y ese no es el reto hoy en día.
I think we understand that with the power of the Holy Spirit, we can open God's Word and understand it. Nosotros entendemos que con el poder del Espíritu Santo podemos abrir la Biblia y entenderla. So what is our challenge? Where do we today in the 21st century need to think about this? Así que, ¿cuál es el reto hoy de nosotros? We need to think about the sufficiency of the Bible. Tenemos que pensar en la suficiencia de las Escrituras. Is the Bible enough for us, or do we want something else? ¿Es la Biblia suficiente para nosotros o andamos buscando algo más? There are so many books out there, and there are so many preachers out there who promise more. Hay tantos libros y tantos predicadores que prometen mucho más. So many Christians want more than the Hay Bible. cristianos que quieren más que la Biblia. They want to hear from God as a voice, or in dreams, or in visions, or in tongues. Quieren que Dios le hable audiblemente o que tengan visiones o sueños. But why? What could be better than God's Word? Pero ¿qué pudiera ser mejor que la palabra de Dios? If we demand more from God, we're being ungrateful for the gift that He's given us. Si le exigimos más a Dios, estamos siendo ingratos por el regalo que Él nos ha dado. The Bible is what our great God has given us. La Biblia es lo que nuestro gran Dios nos ha dado. So the question is, will we keep asking God for more, or will we dedicate ourselves to His Word? Así que la clave del asunto es, ¿vamos a seguir pidiendo más o vamos a dedicarnos a conocer la palabra que Él nos ha dado? Or how about in those times where you have to make a big decision? O, por ejemplo, en esos momentos cuando hay que tomar una decisión importante. When you have to make that big decision, is God's Word enough? Cuando tienes que tomar esa decisión importante, Do you look, ¿la Biblia es suficiente para ti? do you look there first to God's Word? ¿Tú vas ahí primero? In those times, do you really believe that everything you need to know is in the pages of God's Word? En esos momentos, ¿tú sinceramente estás convencido de que todo lo que necesitas está ahí en la Biblia? If God's Word is enough to save your soul, then surely God's Word is enough to guide your decisions. Si la Biblia es suficiente para salvar tu alma, seguramente es suficiente para guiarte en esa decisión. Or how about the challenge of the Bible in the life of the church? O el reto que representa la Biblia a la vida de iglesia. There are so many things we can do when we gather together as the church. Hay tantas cosas que podemos hacer cuando nos unimos como iglesia. There are some things the Bible says we have to do when we gather as a church. Y la Biblia dice que hay ciertas cosas que tenemos que hacer cuando nos unimos como iglesia. Right now we're at a time in history where people want preaching, they want the Bible. Estamos en un momento en la historia donde las personas están deseosas de la predicación de la Biblia. We have young people coming to our church all the time who are saying, I just want to be in a church where they preach God's Word. Tenemos jóvenes que llegan a nuestra iglesia diciendo, quiero estar en una iglesia donde se predica la palabra. And that's an amazing thing. Y eso es algo verdaderamente increíble. I love to meet young men who just want to hear God's Word preached. A mí me encanta conocer a hombres jóvenes que lo único que desean es escuchar la palabra. But what will happen when it's no longer trendy to hear God's Word Pero, preached? ¿qué va a pasar cuando pase de moda la predicación de la palabra? When people are writing books and saying, your church will die if you just preach the Word of God. Cuando hay personas escribiendo libros que advierten de que la iglesia va a morir si se limita solo a predicar la Biblia. Will we still believe then that all we need every week, the one thing we must do is preach God's Word? Vamos a seguir convencidos de que lo único que necesitamos hacer es predicar la palabra de Dios. It is your responsibility as members of a church to make sure the Word of God is preached every week. La responsabilidad está sobre ustedes como miembros de la iglesia de asegurarse que semana tras semana lo que se predique sea la palabra de Dios. Do you know what the church in this country needs? Ustedes saben lo que necesita la iglesia en este país. I've only been here for 2 days, but I already know. Yo nada más tengo 2 días aquí y ya yo sé. Because it's the same thing that the church in Canada and the church in America needs. Porque es lo mismo que necesita la iglesia en Canadá, en los Estados Unidos. Needs Christians who are overwhelmed with joy and gratitude that God
has spoken. Necesita cristianos felices y gozosos y con gratitud de que Dios les ha hablado. People who are overflowing with joy Personas que tienen un gozo extremo, because God hasn't left us to imagine what is true. porque Dios no nos ha dejado a nuestra imaginación descifrar la verdad. God doesn't make us wander the earth to try to discover what is true. Dios no nos hace vagar por la tierra buscando la verdad. God has revealed to us what is true, and we just need to open the book and read it. Dios lo ha revelado y lo único que hay que hacer es abrir el libro y leerlo. The Bible is such a precious gift. La Biblia es un regalo precioso. It is undeserved. God did not have to give it to us, No la merecemos. Dios no tenía que dárnosla. but He did because God is love. Pero Él lo hizo porque Él es amor. So, my brothers, let's commit ourselves to being men of the book. Así que vamos a hacer un compromiso de ser hombres bíblicos, Let's be men of the Word. hombres de la palabra. Whatever else people say of us, let them say this. Si alguien va a hablar de nosotros, que diga esto. They are men who know, Son hombres que conocen, who love, que aman who obey y que obedecen the Word of la God. palabra de Dios. Amen.